बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं आप सबका साफ़ी भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आजकल जब भी हम उन्हें ज़हमत देते हैं तो हमारे पहुँचने से पहले वो तशरीफ़ लाते हैं। ये बड़ी मेहरबानी है। आपका आज थोड़ा सा खुद तखरीर से मैं वही कह उससे पहले आप पहुँचे तो उस हवाले से भी मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने आज के प्रोग्राम के लिए बड़ा लंबा सफ़र किया है, सक्खर से चला तो रात तो तकरीबन 11-12 बजे मैं पहुँचा हूँ, तो थकावट भी थी। मुझे आपसे फारिग हो के फिर सवात भी जाना है, तो मैं आपसे जमात के तमाम साथियों से माजरत चाहता हूँ, टाइम पर नहीं पहुँच सका। आज जो सूरत हाल है हमारी रियासत की आप सबके सामने है। पिछले दिनों कोयटा के साथ मच में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 11 लोग बेदर्दी से कत्ल किए गए। मजदूर थे, मेहनत कश थे, किसी सियासी वाबस्तगी या इस तरह की कोई चीज़ मेरे ख्याल में नहीं थी। पूरा पाकिस्तान अफसरदा हुआ। मुतासरीन अपने लाशों को लेकर सड़क पे बैठ गए। लोग आते गए। पीडीएम ने भी फैसला किया कि हम भी जाते हैं, और मैं और बिलाल भुट्टो साहब, बीबी मरियम साहब, हम चले गए उनकी दुख और दर्द को बांटने के लिए। मगर बदकिस्मती ये है कि रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव बड़ी मुश्किल से कल पहुंचा। मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा कि बादस खराबिये बिस्यार 7-8 दिन तक लाशें पड़ी रहीं। उनके वर्सा क्वेटा जैसी सर्दी में जिस रात हम वहाँ पहुँचे 13 सेंटीग्रेड था। उस सर्दी में ये उनके पास नहीं जा सके। वजह क्या बताते हैं? वजह ये बताते हैं कि मुझे धमकी थी। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर मैं कोयटा आता तो कत्ल किया जाता, मेरी जान खतरे में थी। प्राइम मिनिस्टर की जान अगर इस रियासत में ख़तरे में है तो फिर मेरा क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, पूरी कौम 22 करोड़ आवाम का क्या बनेगा। और आप यकीन जानिए कि हमें भी वहाँ की इंतज़ामिया ने कहा कि आपको भी थ्रेट है। मैंने कहा कि एक बड़े हादसे में मैं बच गया। शायद अल्लाह ने मुझसे काम लेना था। आगे भी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, और ये हमारे कोयटा के एक छोटी सी बिरादरी है, और यहाँ वो बेचारे
سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے پاس جانا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ اور پھر پی ڈی ایم کا بھاری بھرکم وفد مریم نواز کی قیادت میں ہم سب لوگ چلے گئے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر ہم نہ جاتے، پی ڈی ایم کی قیادت نہ جاتی تو جناب والا عمران بھی نہ جاتے۔ مطالبات کون سے ان کے تھے کہ ان کا کہنا شاید یہ ہو کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی ویسا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن کہتے ہیں جی پہلے مطالبات صوبہ مانے مرکزی وزراء گئے، انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر خود آئے، تو بعد از خرابی بسیار پھر جانا بھی ہوا، مطالبات تسلیم کرنا بھی ہوا۔ اب عمل درآمد کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو جھوٹوں پر مبنی ایک حکومت ہے۔ جس طرح انہوں نے پوری قوم سے وعدے وعید کیے، ان سے مکر گئے، تو یہاں بھی مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ ان مظلوموں کا کوئی جو مطالبہ تھا ان کو پورا کرے۔ پوری قوم جانتی ہے کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں تو کہتے جی 2000 4000 لوگ بس ایسے۔ تو میں ایک فارسی کا شعر ہے کہ گر نہ بیند بروز شب پر چشم، چشمہ آفتاب رات سے گناہ۔ یہ جو چمگادڑ ہے یہ دن کو نہیں دیکھتا بیچارہ، رات کو اس کی آنکھیں کھلتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے سارے چمگادڑ ہیں، دن کی روشنی میں وہ نہیں دے سکتے، کثرت کو نہیں دے سکتے، رات میں پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو حقائق سے انکار کرنا یہی تو بربادی ہے، کہ زمینی حقائق سے انکار کرنا۔ آج پوری قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ کوئی آپ حضرات بیٹھے ہیں صحافی حضرات، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ پاکستان کا کوئی زندگی کا کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک طبقہ جس نے اب تک احتجاج نہ کیا ہو۔ پوری قوم سراپا احتجاج ہے، لیکن اس کے باوجود یہ استعفیٰ نہیں دے رہا۔ یہ اب بھی اپنے آپ کو منتخب وزیر اعظم کہتا ہے۔ آج جو ہم نے یہاں میٹنگ کی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنا ہے، بالکل کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی شاید خواب غفلت میں ہے کہ 2018-25 جولائی کو میں نے کوئی سیاہ کارنامہ انجام دیا ہے، اسے کوئی یاد رکھتے، اس تاریخ کو پھر گلگت بلتستان میں نہ دہراتے، اس سے سبق لیتے۔ تو ہم انہیں ذرا سبق یاد دلانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت وہاں موجود ہوگی، اور کل ہمارا پروگرام ہے مالاکنڈ میں، انشاءاللہ بہت بڑا پروگرام ہوگا۔ میں آپ سے رخصت ہو کے سوات جا رہا ہوں، وہاں جو قافلے ہوں گے، مختلف قافلے ہوں گے، ایک قافلے کی میں بھی قیادت کروں گا۔ بس یہ مختصراً چند گزارشات رکھی۔ ابھی آپ حضرات جو بھی
प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई परेशान ना हो जाओ, ये थोड़ी बहुत तकलीफ आती रहती है, परेशानी की कोई बात नहीं है, तो आप परेशान क्यों होते? यही तो अहलियत है, यही तो सलाहियत है कि पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। बलूचिस्तान में तखरीबकारों ने हमला किया, बिजली के खंभे उड़ा दिए। भाई बलूचिस्तान की बिजली से इस्लामाबाद और पिंडी का क्या ताल्लुक़ है? फिर अभी तक कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आई कि बिजली गायब क्यों रही, किसी मुल्क ने हमला किया, क्या हुआ। अब देखें, वजाहत करेंगे तो पता चलेगा। मौलाना साहब ये बताएं कि पीडीएम पहले दिन की तरह मजबूत है और यकजा होके आप 19 को आ रहे हैं या कुछ थोड़ा बहुत कमज़ोरी है बीच में? शुक्र है कि आपने फरमाया पहले दिन की तरह मजबूत है, तो उस मजबूती में इजाफा हुआ है, उस मजबूती में इजाफा हुआ है। और हमारे जो जलसे हो रहे हैं, पीडीएम से वाबस्ता जो जमातें हैं, उनके कारकुन भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जो हर जगह उनका असर रसूख नहीं है, जो जितनी उनकी कुव्वत है उस कुव्वत के साथ बहरहाल हमारे जलसों में शरीक हो। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मैदान हाज़िर है, आ जाए आप इलेक्शन कमीशन के बारे जो आपने एहतजाज करना है, कोई रोक टोक नहीं है। एक तो ये बताएं, वो पावर शो कितना बड़ा करने जा रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद से शिरकत होगी, अब मुल्क भर से पीडीएम के कारकुन आएंगे, क्या उसी रोज़ धरना देने का इरादा तो नहीं है? दूसरी जानिब ये भी बुजुर्ग कहते हैं कि आपके जलसे और रैलियों में आप मदारिस के मासूम बच्चों को ले आते हैं, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आपके। असल बात यह है कि हुकूमत को हर दाढ़ी वाला जो है वो मदरसे का तालिब इल्म नजर आता है। जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता जितने भी लोग हैं 95% वो दाढ़ी वाले। अब उनको हम कहाँ ले जाएं, क्या करें उनसे? अब यहाँ जो लोग खड़े हैं, ये तो मदरसा है, चूँकि तालिब इल्म भी हैं, लेकिन ये सब दाढ़ी वाले हैं, हम क्या करें इनको? तो इसलिए उनको हमेशा वो कहते हैं कि बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े, और उनको ख्वाब में हमेशा मुल्ला तालिब फजल रहमान नज़र आता है। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं हमारे साथ, तो इसलिए वो परेशान होते हैं। फिर उसका हल उन्होंने ये ढूंढा है कि जी मदरसे के तालिब इल्म को लाता है फजल रहमान, फिलां करता है, वो करता है, ये करता है। भाई जब में गफ़ीर लाखों लोग होते हैं, और पिछले आज़ादी मार्च में हमने मदारिस पे पाबंदी लगाई थी कि कोई तालिब इल्म हमारे जो है वो आज़ादी मार्च में ना आए। तो इंशाअल्लाह अज़ीम अब भी आप देखेंगे कि उसमें तालिब इल्म कितने होंगे। जहाँ तक वज़ीर दाखिला साहब है, ये मतलब अपने उस बात पे कायम रहे, झूठ न बोले, क्योंकि इनके अब्बा जान ने भी इस तरह की बात की थी। अब्बा जान ने भी इस तरह की बात की कि हम आपको कंटेनर भी देंगे, हम आपको खाना भी देंगे। फिर उन्होंने मुकदमे बनाए हम पे। तो शेख रशीद कहीं ऐसा ना हो कि अपने इस वायदे से मुकर जाए। तो मैं उसको कहता हूँ कि आप वायदे पे कायम रहें और हमारा रास्ता ना रोकें। हमें कोई लड़ाई भिड़ाई, आपने माजी में देखा कि हमने कितने जलसे किए, 9 जलसे तो हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किए, कोई गमला नहीं टूटा। वो तो आपको दावत है, आप जाएंगे, सेम उसी तारीख को आप धरना तो नहीं देके बैठ जाएंगे? ये भी हुकूमत में बात थी। देखें, ये इम्कानात तो मौजूद रहते हैं। अगर हमने कोई बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ किया और हमने कारकुनों को कहा कि भाई अब चले जाओ, वो अगर डी चौक शुरू कर दें या आर्मी हाउस कहना शुरू कर दें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बताओ। कहा है कि हम डी चौक भी जा सकते हैं और रावलपिंडी भी जा सकते हैं। रावलपिंडी से मुराद हम ये समझे आप इधर मदरसे में आ जाएंगे, सदर। ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र लेकिन ये जो रावलपिंडी के लफ्ज़ से जिन लोगों को जिनका ज़रा पसीना आया है, वो ज़रा देखने की काबिल है।
یہ آپ کہاں سے آ گئے؟ ادھر آ جائیں. سامنے آ جائیں. وفاقی وزیر داخلہ کی رشید کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک دم توڑ چکی ہے. ہاں وہ اگر یہ کہتے ہیں تو وہ حق بجانب بھی نظر آتے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم تو سینٹ الیکشن میں بھی جا رہی ہے, بائی الیکشن میں بھی جا رہی ہے. تو یہ پی ڈی ایم کا یہ تضاد کیوں ہے, یہ واضح کر دیں. پی ڈی ایم سینٹ الیکشن میں بھی جا رہی ہے اور ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہی ہے, تو اس سے اس نے کیسے یہ اخذ کیا کہ پی ڈی ایم دم توڑ رہی ہے؟ پی ڈی ایم کے فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں. پی ڈی ایم میں 10 جماعتیں ہیں, ہم کوئی ایک جماعت نہیں ہیں, 10 جماعتیں ہیں. ہر جماعت کا اپنا منشور ہے, ہر جماعت کی اپنی رائے ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان اداروں میں ہم نہ جائیں, ہم حلف نہ اٹھائیں, لیکن ہم نے اپنے دوستوں کو ساتھ لیا, تنہا پرواز نہیں کیا. تو اب بھی جو ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے وہ اتفاق رائے سے ہوں گے, سب کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا. جی تھرا, بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. نیشنل ڈائلاگ کے حوالے سے بتا دیں کہ اگر وہ کوئی درانی صاحب آ رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے, وہ کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے؟ بات درانی صاحب کی ملاقاتیں چودھری شجاعت کی ملاقاتوں کی طرح ہیں, اس سے آگے احترام تو ہے ایک دوسرے کا کہ نہیں؟ ہم نے کب احترام نہیں کیا, ہم تو اس کو سر پہ بٹھایا. مولانا صاحب نے ان کو عزت دی, ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی, وہ میرا ذاتی دوست بھی ہے. ہم نے جو ہے وہ یہ سرائیکی ریاست کی مشترکہ جدوجہد کی مل کے دوست اپنی جگہ پہ, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ اس حد تک اس کی رسائی نہیں ہے. بات چیت تو بس ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جہاں اس مسئلے کا حل ہے وہاں میرے خیال میں اس کی رسائی نہیں ہے.